Halian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngening aldo ning biyernes. Keniking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako naman po, Shirley May, pakauntuan po kaya kongan. At ini naman po yamong Jin, ingke kayong kakwentuan, ining aldong iti. Today is Friday. Tula na nga mong Jin. Excited kasi weekend na. Pero iwari Dating po. mailing makanyang kasi. Wapin. Ano naman kay radio, siyempre, takipusan na kayo eh. Ay kayo makikiapos pa Unang pa utsi din. nagkakgak ko po ta dainty ta Sus ko. of a Dainty pa radio ka. personality. Tita Shirley. Nano pong penga na king katedral lamong Jin. Kapa muna. Walay tan May kayong vice pagalyang may rector. lakad manibat kay. Sobra pali. Utaliwa yata yung makalukot kay siping tamo. Who are you and what did you do to among Jean? You know, you have to be in GMRC mo, kailangan babanten mo eh. Of course. Huling you are fast becoming represented Hankuf. as Hankuf. Just me. Kinuha rin kamuntang yan eh. Bad manners tan. Then pa mong Pilipino, known la for GMRC. Kanita. Ay, Ting tatakong kahit kasi mo, model. Tita, delikado yung puta, eta na mitipa. uso na pa naman yan eh. Bagyang kabid ngayon eh, Diyos ko. Wapin. Nyapin dapat mas lalo Mapali lang tamo. na buntok. Magad lang makamati. Yes. Pero, ingke katamong pisasabihan, medyo tungkol lang ka rin mete. Mete santo ang Yeah. hindi pong pipagkwentuhan tamo manibat na pon tungkol ka rin ng relics o relikya. Ing aos tamo ka rin bage o partining katawan na ning meto nga santo nagagamitan tamo for veneration harapin. Nanula rin ning relics akwento no nga mong Jean na pon. At obat kasi nanong problema obat din ning relics areni etala dapat paborin namong balampi sinup-sinup antimong anting-anting o kaya Souvenir. souvenirs. Utat bala mo ing relic gagamitan tamong pag-venerate si sinup de antiya mong kasiping daretang magnet aseli daking Boracay yun. Parang not good and very wrong. Hanapin Michelle. Yung term ng Michelle is tumakanyan. Very wrong. Very wrong. Yes. So, isundo tamo po yung pipagkwentuhan tamo nung nanula reni. At naning hulagara king kay katamong kasalpantayanan. And it seems like among and Tita Shirley, mo kapilan menong pisa in veneration kay karening relics, Old Testament pa pala. Atinang paulaga karening relics sa reni. Yeah. Wow. At ng Old Testament times, baluda na nung nanula rin at basta-basta mo tita itang piyugse-ugse incidental itang sa ganun kay itang meto nga relic no makanyan atin na talagang certain protocols for veneration of course through time mas may pinula itang ngeni talagang atin tamong protocols sa sasabyenda Yeah. kareng listeners tamo po kakilala yo po dening relics sa rene or what I mean is baluyo la po isto sinabi dang relics dareng santo baluyo la po deta pota ikayo mismo atin kayong pisinup-sinup relics o king pisamban nyo pota naman atin meto nga lugal atin talagang relics ang gagamitan for veneration text nyo la po rin kayong pakibat questions comments o kwento tungkol kaning kay katamong pisasabihan kareng numbers tamo Karen pong smart subscribers 0918-351-8282. Globe subscribers 0915-954-1303. Ang po Karen Sun subscribers 0923-231-4124. Text nila po at basan nila kabang mag-break.
Nagbabalik tayo, magbalik tamo, ngeniking kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM, hingke katamong Archdiocesan Radio Station. Kasanting na po ng dimdam tamong medley, taling pamparelax. Medyo pwede ka pang paterak-terak na yamong Jing. Pwede ko pa pong bagya. Kaya pa kanita. Dainty ya pang bagya kanito. Pero isundo tayo yung pipagkwentuhan tamo. Tita Shirley, tapo nga manuwantanan din. Then yung pisasabihan tungkol kareng relics. Lakapilan pa mo menong pisa rin eh. Kaya pa. Old Testament pa. Atinta ng makakwento ka rin tungkol ka rin relics. Magumpisay kitang Ari yan, kadwang libro ng Ari. Anyang pamanan ng Elijah itang mantel na kang Elisha. Elisha. Itong successor na. Itong successor na. Yang ginamit ng Elisha yung pamagpitna ita kitang Yung ilog. ilog. Ganun na ning kay ilog. Bala mo, alam mo, sesya na. Yan ginamit ng pamarugking danong kanta yan. Kaya may pitna itang eneman dagat ita ilog yan. So, ketting account na ngayon keng kwento na ng propeta Elias ampoy Elijah o Elias, no? Elijah ampoy Elisha. Aki mo na kenitang concept na inggamit na ning meto nga banal na tao. Ito mo, the cloak of Elijah, bala mo, having matyo ka rin lamo mo extension ning power ning kayang persona. Because Elisha also struck Elijah did the same before, ne? Yan kang Elisha ngeni pinitnaning Elijah dinaning relic na, ne? In the first place, mo rin nasabihan ning relic kasi is what remains or atin tamong term but loosely speaking, mitagan or atin tamong parating souvenir. Opo. Itamo souvenir nga tamo itang ikwame kitang kapiraso ng makanya ay souvenir na nini kaya kanakong pamamasyal na. So bala mo itang souvenir o itang relic kay ita anyang ibiyeneng Elisha propeta Elias kang Eliseo itang kayang cloak ang tinemong dininang kapiraso ning kayang sarili, no? Nya itang pamipitagan kareng gamit dareng banalataw at inang indication kani pang milyaring ini at ating pang metong anyang mismo naman keng kadwang libro na mo naman ningari ne kening kang Elisha mo naman kang Elisha mo naman tungkol yan naman keng kwento nga rin ni Denny nga dwa nga na inggewa ng atin lang hinugse nga na ketang kutkuta na libi nga ng Elisha Meteya actually Meteya kareta sundalos da rin ng karelang kayabe ketang nganyang maglibing la o nang nigsere itang metong Mete tirano retang butol na ning remains ng relics ng propeta Elisha ba the man came back to life and stood up, no? Nya ating reference nung bakit pakamalan la ring sacred remains or the sacred relics of course sacred lauling iba la ka ring banal na tao. No, those that are acknowledged as holy men and women at yung in our language as Catholic Church ding santo. Yan, ding santo, ding taong banal. Wow. Ding taong memye king kabanalan. Mebye pala. Mebye. Kay ba't king panahon ng bayon tipan natin mo namang the same story. A similar story is read, ne? King dapat daring apostol, king Acts of the Apostles. Nano na kasi ning nano na itang milyaring makakabit kene nga na anyang panahunang San Pablo ne nga na
Deng pati ring panyo, anyang mag-perform yung miyayaliwang milagro na nga pong ginukang Pablo. Even the handkerchiefs nga na ring karelang aprons that he used were taken to the sick. Ayun. Anyang palang ni deng panyo. Wow. And their diseases were driven away and the evil spirits would go out of them. Ikaskas lang mo. Wow. Gamit ng San Pablo, apron, yung towel na yung handkerchief na panyo, adwan daw rugureta. So, bala mo, uling relic dala, no? But they were parts of their persons. Tinagkil na po king katawan. Tinagkil king katawan. Daralan day tang bala mo the holiness and the power and the favors of the saint or of the holy person himself. Okay, itang grasya mo. Nya siguro kaya po tangitam kukuskus mo ka rin kaya yuli men that kind of practice is there. And in speaking of kukuskus, si Sherlyn king mismong libro ng Gospel ng San Marcos. Aha. Ay tatandaan niya po itang kwentong babaeng kayayagasan daya. Yang hatagkil kaya mo man ng kayang laylayan na ng kayang imalan. What does that mean? Of course, there is a great, an enormous faith on the part of the woman. Pero, aki mo pa mura nitang, impami pa ulagada rin tao, imala niya laylayan niya, pero aning kaulaga karela, talang kyaro ko itang okay, nanti ko na mong telan, yung naman yung mismong mayupaya. Niya, touching the cloak, the helm of his cloak, kinayap ya. And, kaya mo base dito ang kikatamong bakit there is a practice of keeping the relics of the saints. Ayun. So, I atin think there's no penibatan talaga. Atin, mo kabot inimbento dapin ding, ayan na naman Tita Shirley, puto inimbento na nga mong gin kan. Alya. Yang keng kultura tamo tinte, yang nakamo Kristiyano, yang nakamo Katoliko. Teme ko nandengaliwang kay, santing na rin tinggamo, ay kang makorenin You keep a mana, tang pinasa na kika. Part na ning kaipin, ako niyang, bala mo niyang ikaming mga lati, imako, at niyang box, at yung ngayon hanggang yan, itsupay itang box ito. At ilang pakatukli pa wax paper kilo. Ang po itang bala mo, itang bala mo, cut right nga tamo kante. Cut right. Wax paper. Wow. Potong bukla kita, pakatuklip lang kaya mga ating mga lating buwak, nanulay na manano hindi nga ako. Ang irap ng koya mo yan, hindi ning kekangan. Kanyang gipit ko rin irap yo. Pagkay lack of hair. She's keeping a souvenir of our past, a relic of our past as her children. Ay ning mumuna mong buwak kanyang pagupit da ka. Pusad. Yung umbilical cord mi retang tambabat, makatuklip lapat, chula pa rin pusad mi ka rin. Nagseke yung bubungan, uling Bubungan? Wala rin nga yung sedo kayong bubungan. Ay, ko pabalo ito. Bubungan. Oo. Imako imbes na ugseno, sininop na la, relics of her little loved ones, the cute ng baby kanto. Ay, may nakikungole ng bombarya. Nanula rin mga ako, tatingole ng pambarla ko, they were the first marble sa Pemialo ko. Ito, meto, so first coin na binyera ka na ako. Tutupin first coin and first marble, ilaring inakmul mo rin yung malatikang. Yaks! Baka nanula linwal din. What comes, what goes in, comes out. My goodness. Sa likod na lang. Binten na lalinwal. Ribbon na rin kaya kanyang muna ako mag-aaral. Ingipan. Ken mong kekatamo, then you go higher. Kayo rin nga pictures ng mamo. Then kahit ang kwintas ng mamo, susulod me. Then nga po, tanong gusto me pa, duster ng hapong nina, susulod me. May man po mag-duster. Wapin pala, maka-jeans yung pruntong. Shorts. Kaya mag-story to tell ka mo. Right. Kasi they are important to you. They are close to you. Ngayon, siyempre, of course, tamo akip deng santo naman, them body parts, deng flesh or a piece of their bones or hair.
And then, classified in different, that came into contact with their person. O rin, kaila, ila ring basis na ring relic practice. Oh. So, dengal wala lang mga niya, Alam. mainggi la. Mainggit lang. Nyapin lalaitan da katamo. Oh, yes. O nalingawas mo nga mong karetang anyang ing anino ng Pedro Ampong San Pablo yung Wani, nakakayo. kitang Acts of the Apostles na taya mo agiting exact reference inyang manululan, yung kasik-nasik ng gandang lulwal. Labasan dala rin nga lino ra. Kakayap la retang milabasan mo kay nga lino ng San Pedro, San Pablo. Nga doag wala relic din nga lino. Erwaro kap din nga lino. Ano kaya ito? Ibotim eh. May manaboting. Itang hangin na dela na naningalino ibotim. Yes. Ay, so ini pala, o ining penny batana, o ining history na ning kay katamong veneration of relics. So in the present time, mamong, atin tamong texter ni Francis. Pero kaya ano na nga mong Joel, ini. Sabi na, ila po kano atin lang datang nga relic ng San Francisco ni nga Sisi. Yapin po yung butol ng San Francisco itayan. Piraso na yung butol. One of the fragments of the bones. Datang ya po, King Sunday, ing oras po, 7 a.m. sa ganan miya, King Patio, naning magalang. Ha, dumalan niyo po ka nga mong sol? Yes, siguro. Oh, wapin, uling ya. Relic yan naman ni Apostol kanyan. Saguli. At yun niya, puta, mayari tabalat, istundimdam na katamong, haya mong sol, we love you. Bukas yata, bukas ya data. Kaya pala malakas ang loob. Nya, pwede. Pwede ya pa, pwede. Mag-post siya pag Facebook na, ba't siya pa states eh. Lakad-lakad ya pa ka rin. Haya mong sol, pasalubong mi po. Manyali ang bargain kanyang So, ini penny batana ning kay katamong practice. In the present time, among present day situation, dito nga mo ng tamong protocols ngayon kasi atamo pen, lapisinop-sinop din, bubulsa mo. Well, they are meant for veneration and as much as possible for communal veneration. They're not meant simply for individual. Opo. Siguro among medyo pasadahan tayo mong bagyan eh. Discuss tamo, muna hindi na numburi na sabihin ng protocol po. Tapos sabihin din kasing protocol, bala mo, ay, hitang nung makananululalakad, dara po tandatang yung presidente o kaya po tandatang yung Santo Papa. Adi, protocol mo. Mabiyangan ta. Oh, sige, nanimburi na sabihin ng protocol. What does it mean? The step by step. Ayan, yung patakaran. Procedures to follow. So, isto naman pala, atin protocol, isto di na tangi Pope, o kaya din tangi Yes. presidente or ambassador or Oo naman. ninuman. Protocol, meaning, makanan yung pamituki-tuki na nino yung sagana, nino yung makanyan. Ito niya naman, liturgy mo. Oh, in liturgy, atin yan naman It's part of protocol yan. protocol, yes. Part of, Part of it. balam to itong iya mismo yung bintang eh. Yes. So, atin yung protocol. But po ta sasabihan ta mo, nanula rin protocol mo, ari, istong atin kang makanyan, atin di na tanga, kesyo. Meaning, guidelines. So, then, when we say protocol, nanuing dapat gagawan ng pong gagawan, istong atin kang relic. So, itaamo. Umpisan tayo po. Mumunan dili, there are different kinds of relics. Ita nga manwan yun eh. Hapon. First class, iba't keng katawa na mismo ning santo. Balat, butol, laman, buwak, nagay, kuko, yan. Kung nanumaning talagang batya kaya, ya mismo ita. Second class, detang gamit na. Kaya mismo. Personal ng gamit. Third class, nung nanularetang dinalan ka rin tinagkil. Objects that were touched to the first relic, Ayan. first class relic. Okay. So, ngenya mong, anti mo puret ang pamiera kay katamong pakastampita. A strand of the veil, a strand of the habit, o dening... Itong strand of the habit, kaya rin, second class la rin. No? So, sabihan na naman ex indumentis nga. Itong ex indumentis, iba't ketang susulod na nga. Whether sinulod na niyang mabiyaya o kaya susulod na niyang mikutkut siya, walang po atang exhume dala rin tangali o atang gamit timoya ko ating Biblasan dala mong ne. ex linyo nano na kasi
desde el leño del ataúd, ne? Ating kung relic ng Santa Teresita ng Niño Jesus, kapirasyo na nitang dutong ng kabaong na niyang munareng ilibing. Ay, yung bibiyak ako ito, walang ba yung... Yan na naman. Atinin Uy, tang kayo among, detang pamiyado yeni San Pio. Feast day ng... Usually rin makanyan ba uling marakalan la rin eh. Opo, yan. Ila rin third class relics ng pamiyada. Itang ikabit do ketang kabaong na uling for a time may laso katawan ni unang manatay Padre Pio. So kabit do ka rin po kay ketang tomb na touch o kaya nung ating ka first class relic i-expose do ka rin, touch do ka rin. So, ita po yung pisasabihan tamong ini. Kasi ata mo, atin certain protocols. Itong first class ya among. Then nga manuan tamo pong dapat usually ka rin lamong pisamba ni wari. And they should have a prominent place in the church or at ila sariling chapel or within the vicinity of the church itself. Nung custode ka, kasi ating custode, kaya siguro mo, ikang custodian, wari ka rin ating family custodians laki ang relic. Potagay lang magagamit, yuyuli dala. Pero, reta, makasinop la. Kareng altar, potagay sung pipiesta yung baryo, pipiesta yung karelang patulunan, daralan data keng kapilya, potagay para keng nobena, kaya ilang papa-venerate do, reta. So, ita, first class, dapat usually ka rin lamang pisamban for public veneration. Second class, Yang then second class, they should also be there. Then namang kasi malyari mula namang sisino. Then nga they keep them as personal. But personal for share mo la rin uling pagdebosyonan mo rin opo. Ingeta mo what we're trying to avoid kani tampalang ko kolekta. Nga ba mangolekta le. Abe namin namang nanuring marok kang mangolekta. Ating marok lalo na nung yung object mo is to collect them. Alakang object to venerate. Alakang objective to show respect o kaya itang mga di manahin. Ako nung ating kaping relic timo pitalan-talan ming relic ng Padre Pio. Nung talaga mahulagay kaya kayong relic ng Padre Pio, yung second class yan o third class, dapat yung nobena na parati kang pupuntang magipag-nobena. Prepare mo yung sarili mo. Then you venerate mo kayong altar mo or invite your friends. Alam mo kanyang gawan O kaya, aliwa, nung baluran ito, magatang baryong itang parish church ita. Atin lang ng house kanina. Atin lang debosyon kang Padre Pio na ngalalang relic. And I have one. Maybe what I can do, muntap kita parish priest. Among, ko pong relic, would you like to have it venerated? I'm sure the parish priest would be more than happy to do that. Ayun. Ikabit de kanita ka rin. No? So, ita pala, okay, but then pong malyari si sinop. Pero, syempre, when we say sinop, aliway itang kanami kang pitaka mo, bala mo, calling card. Wow. Halima ka niyan. Tingala ko, kwintas dala. They keep them close to their Pwede. at lang special container. Yes. Atin makanyan. Ating matutod. Patatal nandala. Bahala matutod. Ay, atin ko pong balong makanyan. Makalela talaga kay. Atin yung pilulanan. Kay ba't kay niyang altar na. Bayo yung matutod. Ilelene. Kay ba't na potahan na buke. Kananila. Kay ba't nang magrosaryo. Kananila alam ng hulunan. Ako ay advice din ating, lalo na nung ating kang relic. Itapong relic kasi po at akwaye o either cardia o kaya prayer card at saka rin kaya naman simplex sa bala mo medalyon yung makalaminate natin yung ribbon nung gawala rin madre di nando pang gansilyo kayong side or nung second class relic po ang pong of high grade ang pong first class relic at yung teka. Yes. Makasil rin atin lang sila authenticity keng gulot ating office o kaya ninuman itang mag-promoter o authorized promoter na retang relic sa reta isil dala rin bakanta mo apakialaman kaya ba't atin lang namang kaya atin lang accompanying authenticating certificate then ating makanyan my advice is put them in the reliquary. Among po to sinabi reliquary na ano ya po ito? Yapin niya po itang pidatukanan proper na ning
ning metong relikyang at tsukeng teka. Teka nga po itang datuka na ng mabilog, kahit niya salamin yan, di ta ka dekorasyon. Yan yung kalatita. Sundagulya siguro 5 pesos ita. Potangkay, kabi making reliquary, bang kanita, yung madirect matatouch itang teka, noon at tsukeng kilub na ning metong reliquary yung Among hindi kan oste akakit de. No, I'm proper to it. Metal, but usually they are made of metal data or So, ing reliquary, deta lupang kabineta malati po? no. Itang reliquary, itang mismong bala mo kahila, bala monstrance la. Deta tatalnan mismo po At tang papavenerate. miyayaliwala itsura rin. Nung atin namang relikwaring handheld, etang bala mong mabilog lang. Cast lang talaga rin. Imburi ko po sabihan Ken, nung ating ko relic, pakamalan niya. No? Mapalyari ako makapagawang silver or gold, but at least silver filled or silver plated or gold plated ones. Potangkay, baka nito, yung kebit siya kay altaryo, mo lupang pota pa pagkamalan ding balso sabihan eh. Pota balara nano? Diamante. Balsa, diamante, di sinup de pa. Tapos balara takap yung Coca-Cola o na. Seryoso. Wapin natin makanyang kalati. Makanyang litsura yan eh. Asagire or what, mabalbal yan. Nya, deng madre ka rin kumbento po, tandi nando relic, dalorong, nung uling nga nang pagawa kang metal, ne? Gawala ka retang style Agnus Dei, nga retang gagansilwan dala libutad, kabit daw kentela, din daw sampaga, with their creativity. Right. Patay no, something. Then, frame mo re, frame do re, and put dala ka rin altar da. So, ito pala in proper care of relics. At among, Itang Tita. relic ng Saint Faustino at yung ketang wall eh. Balang bisang mga di kanto tatalan niya ketang wall. Maka-embed yung mga niyan. So, dening relics areni. Isto palang item proper veneration, tikyan tayo. Kaya mo naman pala mong, mo, na, ang titang akakita mo ka rin nga liwang kolektor, amanwan tamo ni, itang bala mo maging part of the coin collection o stamp obsession collection. May fixate na la nang kahit ang, dapat ating ko naman makanyan. Dapat ating, pala makanyan dapat. Kasi ekbalo, nung ako mangolekta akong maragul makanyan, gawa akong chapel para kareta. Anya, King Cebu, ating Chapel of the Holy Relics. No? And I hope one day, Keti, you never know, mo ta Keti King San Fernando Cathedral, may mini Chapel of the Holy Relics na. Oh, that's interesting. So, among... By the way, in museum tamo, we have something like 25 relics. 25? Mayayaliwang relics. 25 relics? Yes. So, ni naman ditang Corocalo Santo, Communion of Saints, no? Ay, nakala. San Martin de Porres, Pope Pius X, dakal. Dahil mga to. Ako, personally, I keep tagang Maximilian Kolbe, Saint Teresa of the Child Jesus. I have that of Saint Francis of Assisi. Sinali na akong makakabit no ka rin. Teka. Lababo. Lalabas ko ka rin, mamapis ko. Aba. Lawin ko paano babanal kayo, Aldoldo kanya. No, kasi imagine mo, you have the, kayo mo Santa Rita. Anya itang kakatamong nanonitang kantang panyalubong kaya, matula kaming munano. Ika, tsukabusal mi. Atin. Pamanatili mo. Uling, through that small piece of her flesh, it's like having the body of the saint with us. Right. Yabi venerate me yan eh. So, imagine present siya kayo. physically. Santa Clara mong dakalan eh. Pero kaya outside kitang tunggal-tunggal lang relic kari. Makakaila po. Maka-glass la. Case la po. Akit do rin tao. Ting kong i-greet yamong angel. Relic ya. Ekbal mamulek tayo pero mag-greet ya kay katamong ini. Ay, at makiramdam yan yan. I'm not sure pero gi-greet na katamo so siguro. King text. By Facebook. Oh, Yabi. makiramdam
alam yung kanya. Haya mo, pilan na pura relics yun. Tutuki kayong proper protocol. Siyempre, of course. Balo ko niya yan. Uling iba yung karang matuwang pamilya yan. Sese yung matuwang dalaga yapong That's Among true. angel. Rodriguez yan. then draga. Then dara. Then dara na. Sigurado. Kanta mo nga niyang anak-anak ko pa. Ating kung ikit metong matwa. Manyulo diyang metong ang bala mo tiyong. Balbalin niya. Anyang kukutang niya kung nanoy ito. Ay, grasya niya tinyandaya ng Jesus. Sana. Uling siguro. Ang Agnus Dei. Yan, Itang- itikibat yan. Oh. Hehehe ka no. Ita, yung sasabihan na agpang kayo, anyang makapakuya ka ni Jesus, itang daya na tinulo ka retang gras, yapin na ka no ito. Na kung bubulad mo, kasi minuran ka tawa ka na natin daya. Tita Shirley talaga. Aliyo, But then- masira ito na, Selene ka no ito. Well, I think there was a point in time kayong history that the relics may gilang kalakal. Yes. We One have of the part reasons. one of the history of the Reformation. kanyang crusades. Mhm. May ding relics of the True Cross, the relics of the ating relics na ning emo True Cross but the Crown of Thorns, uli na ng religious fervor. Siyempre, niyang maging Christians na nga, kay ba't may kwayang Jerusalem pa si Bayo karagamat na rin Ottoman. Nya, mig kayo, hindi ang tao kanta, bani ba't ang Jerusalem? Kaya ano sabihan daw, ini nga na, ba't siya kaya True Cross, ini ba yung mga yan? But you see, the response of the faith of the people, hindi mamulang ding mangalakal, pero elam mamulang din yung maniwala, uling in King Lubda, tutu, paniwalan da, at may kakabunga. Not maybe just simply because of the relic, but more also on the faith of the people. Pati Kay ba't, yan, pati tang gabon ni, gabon ning iba't Ang gabon niya. At totoo naman ta. Yakot niyang minta ko king Church of the Holy Sepulchre. Anyang makahuma ko kay ba't nangub ko kaya tantum ng Kristo. Talagang nakalambat, pila-pila ka rin. Nepang kamuhay ang kaklase kong Nigerian kasi panaya na akong agad lumwalo. Ako milubda ka le. Suduko ka, suklap ka kaya Kabang mumuma ko kasi yun, makasapin yan lenso itan lalaweng kay itang the Golden Rose itang paralanan ng Pope ita kareng places sa kaya na prepare na. Mangapkap ko nung ating lusa bato abispak na o kaya yang alikabok mo hanen kalinis lang alaman tutukin din natin Diyos ko po nga vacuum jatal doldoy ni nga ala ko nga kapkapaban Dakal manguskus Bala nga lang makakalakal. o nyapin kayong kakukuskus dam tutuking ano na nga manin tong kumusanang manikwa kong bato Bada ko mo mga diya, kakapkapya pala ng mga Mana tinya nga ko dekwat. pero king kay ayan yang munta ko kaya tang king Calvary naman biyabela rin katang Orthodox site pati ka rin kakapkap ko nananitang Orthodox monk ka rin you could go to our office if you want a blessed stone coming from this tilang to dispose so minta ko ngayon tingong kapiraso na ito Mag-public confession. may interview ko pa kaya tang Orthodox Yan. Mag-public confession na kayo sa Pero, deni pong kwento tamo, ang popang dengke kayon text. Basan tala kay Bat Naning Break. What have we to offer that does not fade or wither?
satisfy the emptiness in our hearts. In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When the Ulysses running in search of hollow meaning, let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy you yearn to know. In Him alone is our hope. It's our Him alone is our strength. For Him alone are we justified. It's daily with us love are we saved. In Him alone is our hope. It's in Him alone is our strength. My heart, are we justified? It's daily with us love that is Magbalik tamo po ngeni kani pamurin king kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station at ing pisasabihan tamo pamurin. In one of the well-known relics, santong sikat ka rin kayang nakala sought after a relic na ingini magpiesta again. Let's not forget Padre Pio. Oh yes. Great talagang devotos ng Padre Pio. Ninungan po ay ni. Iray. Hoy ni ka-text ke ngeni at Oo. maghayak ke katamo. Hi friend Ray. Nantaw mo, Ray? Para kang Padre Pio? Yan, nano kan tao mo at makipangan kay yata. May palabas tamo san matches po tang bagya. Pero, Payatad na kaya. apayatan, o Ray, dimdami, Malilig yung manatad yun eh. pakiyatad pati yung kura na. Kami mista na kaniking radio station. Ayan. Pero isundo tala po rin kay katamong pisasabihan ni among ita detang ating protocols, ating certain means of we have to follow certain rules. Itang emo pin kabirabra pidaladalami, lalo na siguro nung mo, you're privileged to have a first class relic. Kaya ba't gawa may nganting-nganting? Naku. Kaya ba't itangaman wan tamong pupulis dala rin karelang panyo o nanuman. Ampong i-share me. Share Ayan. me. Makanamita mo kung, let's say, ako ating kong tatal ng perkay metuan ako, o kaya detang kongregasyon, perkay alanong new members, matuan na laret ang mit. No kan do dala detang kaida, detang tatal nandang Dapat relic. malyari na namang i-surrender karetang balurang. Kaya dalan daw ko rin obispo. No? The bishop would know. Well, not all bishops would know what to do. Balik sabihan, deng obispo, nung ila kasi keng, look, hierarchical tamo. So, itamo, we all make reference to the bishop. Na. Send him to the bishop. Let the bishop talk to him. Give it to the bishop. Ask the bishop. Tanong mo kay obispo. Dapat makanyan eh. Siyempre, niya na kayong obispo. Dapat ready ka. Balong mula naman yan mo koreta. Niya, deng relics, halimbawa, kaya diocese mo, ating masasalaw lang kay. Maybe you are the best person to.
O, nangyuling atin tamong Heritage Committee ngayon. Ang pong atin tamong Archdiocesan Museum. Ren places sa rin. Nya, in museum, may tipon lareta. Deta kasing reliquary sa mga sa Laulaka rin parokya. Not intentionally, no, neuling, may kalingwana na, erano balo, o, miras laki ang museum. Ngayon thank God, ating sasawap kay katamo, recompose mi na lang pasibayo. Ating kung tatal na reliquary, tang composite nga, right? Tang kay metong yung tekang maragul, atin yung siyam o labilang metong santo. I must confess, may kamali ko niyang misan. Asaldak ke. Ay. Tatal nang ke, huling gagawan nila, atabili ke, tok, unay huling luma na lang, may kakalaslaretang bone fragments. May samot-samot lareng butong dere. Ako na ba nung kanining ka Santo Domingo? So, may ngutang ko, ang gawang ko. May liyay may kibat ka na akong relic custodian. Monsignor nga na, simple lang po yan. We will make a one teka, we will make a one list. Pagsama-sama na po natin doon. Dahil humanly speaking, hindi naman natin malalaman na. Maski DNA, di mo makukuha yan. Relics of contained in all this one box. Hindi na natin sila aalisin doon nga nakita-matulo. So, solve the problem. Communion of Saints, yeah. Yes, of saints. precisely. In that box. Literal communion. Pero, A legion of saints. yes. At itapin, metong la namang grasya o metong lang blessing kay katamo. Ining akakayabe tala pamurin at sula pamurin busal tamo. Ren kay katamong santong venerate o rin kay katamong tatangalan among sinewari po. Ating pang living, ating pang special, very highly special relics. Detang incorruptibles. Ay, Oh, yes. Aliwala pa reta. Yung bodies dareng santong buong katawan. Migander go corruption. Aro. Well preserved. And there are so many of them. Opo. Unique lamang, ne? Very unique. Itang San Antonio, ne? Dila mo, ne? Di nga wala lang makanyan niya may lagay ka tao. Yan na naman. Ilalalaw. Di ka rin agad lang malalaso. Ita mo, we believe because of faith. One reason, atin yung reasoning nga pong Ginoo, bakit ing meto nga katawan ing meto nga santong ala namang preservation process sa may ganap, and yet they remain supple, malambot. Alang rigor mortis, ela mag-decompose, at some of them exude even Smells. an odor which is very, very pleasant. Yes. Babaw rosas. Yes, babaw rosas. Scent of sanctity, hadan mong. At balo kung the longest known preserved incorruptible saint is none other than Saint Rita of Cassia. As early as 1500s na may laso. Exposed na Hanggang ngayon Uy, itang mong itang may araw, may pana. San Sebastian? Uy, itang anak mo. Ay, San Sebastian na liya yan. Itang sundalo siya alimong, itang anak mo. Yapin ka no itayong peka 2nd century mo nga tayo Ay, kaya balo pa. Preserve yung pakatawan. Makanyan man, ing pisasabihan tamo, isundo tamo next week. Basta't ing kay katamon take away or chula pala baleri nga liwa makiramdam kay katamo, hindi na take home. Basta lesson from this episode, ding relics, mumunang dili, ela imbento na mo ning Santa Iglesia. Old Testament times pa. At syuna na rin, pati ta veneration karela, kadwa, atin pamamaralan nung makanano lang venerate o nung makanano yung lilingapan. I would hesitate to call it pamangamit. It's not pamangamit. Pero in a way, among Jin, parang bala makanya niya naman po wari. So, yung kay katamong episode, arianta, lakarening masanting thoughts, areni. Ariantaya naman po, kening panalangin tamo. King lagyo ng igpa at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming igpa. Miras na naman po yung oras ng kaya kaming kapamunan. Papasyag mi ing tulami, kaniting pigkalog ng pamikatagon, ami sabi-sabi,
ipapagkwento at miragdag abelwan, dikil kingkya kaming kasalpantayanan Katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kya kaming akakwentuhan. Atyu karing karelang pi bale-bale, pipagobran, o nung nulaman karin ngening. Parati lasanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalug mo sana karela, imaya pakalusugan ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilaot mula king nanong man kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanong man mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban, at paramdam mo karela yung kekang lugod at lunos. Iapag ningan keka iti king lagyo ng Yesu Kristong kaya kaming Ginoo, mag-ari kayabe mo at ning banal na Espiritu, manggaman king alangangga. Amen. Birhen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Pakaluluan mo kami. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuwing iba, inganak at ing Espiritu Santo. Amen. dakal pong salamat king pamanantameyo, ini po surely God bless you and keep you. At ini naman po yapon Jin, pansamantalang mamon kay mikitikit tamo po ken tutuking Domingo. Ali pala, uling pala. mag-retreat kami pala. Mikita mo po keng next Monday, uli pong pangadiyo kami. Ikem pare, what Tuesday, uli pong magumpisa po keng Lunes. Mag-retreat kaming pagkapilitan mina namang maging banal din pare. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kekatamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon nga ning aldongay ni Pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw buong bayan. Lukso sabay sigaw.